जय जगन्नाथ दर्शक बंधु भक्ति प्रसार पवित्र गण को आपण मान स्वागत करछि मु बिरंची नारायण आसंतु आज श्रीमद् भगवत गीतार एक सुंदर श्लोक पर आलोचना करिबा। ई श्लोक आपण माने ध्यान देंतु। जय जगन्नाथ। हरि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाख्यानन्तश्च बुधयो व्यवसायिना। हे अर्जुन, यही निष्काम कर्म जोगरे निजुक्त बुद्धि एक रूप हुए एवं एथिले निजुक्त न हेबा व्यक्ति मानकर बुद्धि सबु अनेक मतभेद हेतु असंख्य हुए। जय जगन्नाथ। ये जो निष्काम कर्म विषय कहते तार विशुद्ध व्याख्या कौन है? कहते भगवान श्री कृष्ण कहते व्यवसायत्मक बुद्धि रेकह कुरुनंदन। व्यवसायत्मक बुद्धि कहिबार एटे भगवान कहते निष्काम कर्म कले मन स्थिर रहे। कौन पे मन स्थिर रहे ना जेहेतु तुम कौन कर्मर फल आशा ना तेणु व्यस्त हबनी। कौन कर्म तुम फलर आशा ना तुम व्यस्त हो कि कर्मर फलर आशा अच्छी तुम व्यस्त रह विभिन्न प्रकार व्यस्त विभिन्न कर्म निजुक संयुक्त कर भल मंद चिंता कर कले भूल सेटा कले भूल साधारण गोटे कथा विचार करवा जेकोसी गोटे कर्म कले आम जाऊँ जन साहय कले किसी भल मंद आम एत प्रभाव पड़ूनी आम कि आम गोटे निजर कर्म हो माइंड व्यस्त रोचे ठीक हम कि भूल हम कौन हम कि नहब। तेणु से भगवान कहते मन को स्थिर रखा गले तुम निष्काम कर्म करा पड़ो। जेहेतु निष्काम कर्म कल तो मानसिक स्थिरता आस कहीं तुम कौन फल आशा कर केवल तुम कर्म कर एक कर्म कर ना से कर्म कर जेकोसी गोटे कर्म कर जेहेतु जीवनटा पाई पंच महाभूत शरीर मिली कर्म तो चलती कर्म तो करने पड़ो। कर्म को तुम कहीं भी दुनिया में रोकीपारी जन्म कर्म कर जो मैंने निष्काम कर्म करते से मन स्थिर रहे। जो मैंने सकाम कर्म करती कि फल आशा करती से विभिन्न फल कथा चिंता करेंगे। जो मैंने फल आशा कर कम करेंगे से विभिन्न फल करें एक कम कले ए फल मिले ए ठाकुर मिले ये फल करेंगे से ठाकुर को पूजा कले से जिन देवे से सतोषी माँ को पूजा कले ए फल मिल महादेव को पूजा कले ए फल मिल कि गणेश को मिले कम फल मिल किंतु यहाँ गोटे सकाम मुक्तर मानसिकता। व्यवसाय व्यवसाय गोटे व्यवसायी कौन करे ना विभिन्न आड़े मुंड फेराए ए जिनसा ही बेपार ना आउ गोटे जिन ए जिन बेपार से जिनसा कि व्यवसायत्मक बुद्धि करें कौन व्यवसायत्मक बुद्धि हो गोटे व्यवसाय मानसिकता कौन गुड़ाए जिनिस को आनिकी सेल करवा किसी पैसा लाभ मुख्य नजर कौन थाए मुझे जिन बिकिले लाभ पाइबे। जदि ए जिनसा चलुनी मोर तो आउ गोटे जिन रखिदेवी ए जिन चल लोक कहीं बिक्री है आउ गोटे जिन आउ गोटे दुईटा जिन आउ चार जिन रखी मोर बहुत लाभ व्यवसाय कि गोटे लोक केवल निष्काम कर्म कर तार कौन ना कर्म कर दरकार मुझे दुकान देखिए बस बेपार है जी कले से खुशी। तो निष्काम मानसिकता तो सकाम बहुत सारा मैंने चारिड़े मानसिकता खेल जाए तो स्थिर ही पारे आ जो लोग स्थिर नुह ता भर बुद्धि आसो केमी गोटे लोग स्थिर नुह ता भर बुद्धि आसो बुद्धिमान से हमें बलवान से हमें शक्तिशाली से हमें जो मैंने स्थिर मानते मानसिकता स्थिर जो मानसिक स्थिर अस्थिर से स्थिर मना तो निष्काम कर्म कले तो मानसिकता स्थिर रहे आ सकाम कर्म कले तुम व्यवसायत्मक बुद्धि हो तो मानसिक चारिड़े खेल जेहेतु खेल बुल तो तुम माने जे वो ज्ञान पे पाइबा कथा जो आध्यात्मिक ज्ञान पाइबा कथा से आध्यात्मिक ज्ञान पाइबनी तुम गोटे निजको संतुष्ट शांत करें कि मुक्ति पाई तेणु समस्ते निष्काम करने निहाती आवश्यक से कथा भगवान अर्जुन को बुझे निष्काम कले तुम यही लाभ हम आदि निष्काम कर्म कर सकाम काम कल तुम व्यवसाय बेले मानसिक अस्थिर रही तुम सब अशांत रही भगवान एक कथा बुझे निष्काम कर्म ध्यान दीजिए। ओम जामि मा पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्य स्वस्तित भेदवादरता पार्थो नन्यनिष्ठतिवादिना न्यान्यदिष्टिवादिना। हे अर्जुन, कर्मफल प्रशंसावाचक वेदवाक्य आसक्त होई ताहाठार आउ किछि श्रेष्ठ नाही बोली अज्ञानी लोक माने जो मनोहर वचन कहନ୍ତି। हे अर्जुन, कर्मफल प्रशंसावाचक वेदवाक्य माने भगवान कहते आम संसार चलुचे
ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ କିଛି କହିଲା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, କିଏ କହିବ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତି ଅଛି, ଆମେ ସେ ପଛେ ଯାଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୁନିଆ ମାନେ ସାଧାରଣ ମାନସିକତା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବା ସ୍ଥିର ମନା ହେବେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମାନସିକତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜା ହେବ, ଏ କର୍ମ କଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ସେ କର୍ମ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କରୁଛେ। ଆଜି ଯଦି ମହାଦେବକୁ 15 ଦିନ ଗଲେ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁନିଆ ପାଇଲେ ସେ ତମକୁ ଚାକିରି କରିବେ। କାଲି ସକାଳୁ ନାଇଁ ସେ ଆଉ ଜଣେ କଥା ଦବ ନା ସେଠି ଯାନି, ତୁ ଯା ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ତମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମୁନିଆ ପାଇଲେ। ଦେଖୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜପ କରିବୁ ତ କୋଉଠି ହାରିବୁ। ତମେ ଗଲେ ପୁଣି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ପୁଣି କଣ କରିବ ନା ଠାକୁରାଣୀ ପୁଣି ଠାକୁର ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ବତେଇଦବ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନାଇଁ, ତମ ଗାଁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଯାଉନୁ, ସେଠି ତ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ହାରିବି, ଯୋଉଠି ହାତ ମାତ୍ର ସେ ସଫଳତା ମିଳେ। ରଘୁନାଥ ଗୋଟେ କଥା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସଫଳତା କାହିଁ ପାଉନେ। ଆମେ ଦେଖିବ ବହୁତ ପିଲା ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପିଲା ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନି। କଣ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନି? ଆର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୋଉଠି ରହୁଛି ବା ପ୍ରତିରୋଧ କୋଉଠି ରହୁଛି, ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନି। କଥା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାକିଦେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଆମେ କଣ କଲେ ନା ତ ଠିଆ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଯା ସେଠୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ନେଇ ଆସିଲୁ। ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି, ଦି ପାଦ ପଇସା ନାଇଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିଲି, ତୁ ଚେୟାରଟା ଆଣିଲୁ। ସେ ଚେୟାର ପାଖକୁ ଦି ପାଦ ଯାଇଛି ନା ଚେୟାର ଆଣିଲୁ, ବହିଟା ଆଣିଲୁ। ସେ ବହି ପାଖକୁ ଦି ପାଦ ଗଲା ବେଳକୁ ବହିଟା ଆଣିଲୁ, ସେ କଣ୍ଢେଇଟା ଆଣିଲୁ, ସେ କଣ୍ଢେଇ ପାଖକୁ ଦି ପାଦ ଗଲା ତାହେଲେ ତମର କୋଉ କାମଟା ସିଦ୍ଧି ହବ, କୋଉ କାମଟା ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ତମେ ଯାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛ ତୁ କାମରେ ଲଗାବି ସମୟ ଦଉନ। ଆମେ କଣ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି, ଏଇଟା କଲେ ନା ସେଇଟା ନାଇଁ, ସେଇଟା କଲେ ସେଇଟା ନାଇଁ, ସେଇଟା ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା କୋଉଥିରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଯୋଉଟାକୁ ବ୍ୟବସାୟତ୍ମକ ବୃତ୍ତି ପୂର୍ବରେ ବୁଝୁଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ବୁଝୁଥିଲେ ନା ଆମ ମାନସିକତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ବିକ୍ଷିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କୌଣସି ମାନସିକ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ସ୍ଥିର ହେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ମହାଦେବକୁ ଗଲେ ମହାଦେବ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟେ ନବା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ତାର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ କଣ କରିବା ସେ ମଞ୍ଜିଟିକି ମାଟିରେ ପୋତିବା। ମାଟିରେ ରହିସାରିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଉଷୁମ ରହିବ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ପଡିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ତାର ଯୋଉ ଉପର ଖୋଳଟି ଫାଟିବ, ତା ଭିତରୁ ଗଜାଟି ବାହାରିବ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମ ମାନସିକ ସ୍ତର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ବା ଏତେ ଆଗୁଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ମଞ୍ଜିଟି ପୋତି ଦଉଛେ, ତା ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳି ଖୋଳି ଦଉଛେ ଗଛ ଲାଗିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଖୋଳି ଖୋଳି ଦେବା ଗଛ ଲାଗିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଗଛ ଆଉ ଆଜି ସେ ମଞ୍ଜି କେବେ ବି ଗଛ ହେଇପାରିବ କି? କେବେ ବି ସେ ମଞ୍ଜି ଗଛ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଗଛ ହବାକୁ ହେଲେ ଯେତିକି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ, ତା ପରିବେଶ ଯେତିକି ସମୟ ତା ପରିବେଶ ନିଜ ପରିବେଶରେ ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିବ, ତା ଭିତରୁ ଗଜାଟେ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଆମେ କୋଉଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବୁ। ଆମ ଗୋଟେ ମନକୁ କାମକୁ ଲଗେଇବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କାମ ଲଗେଇଲେ କଣ ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ବହୁତ ସମୟ ରହିବା। କେମିତି ନା ମହାଦେବଙ୍କୁ ବୋଲତେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜପ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବା, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ବୁଲିବା କରିବା, ତାହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ଫଳଟା ଆମକୁ ମହାଦେବ ଭାବିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ, ମତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ବଢିବ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ମହାଦେବଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଗଲେ ତାପରେ ମହାଦେବ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ନା ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ପାଖରେ ନେଇ ମହାଦେବ ବରଦେବ ଆସିଲା, ତମେ ଯାଇକି କାହା ପାଖରେ ଗାଁ ଠାକୁର ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ 15 ଦିନ ହେଲେ ମୋ ଭକ୍ତ ଟିକେ ସବୁଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସିଏ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଗୋଟେ ବରଦେବ ଆସିଲା, ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ରଘୁନାଥ ପାଖରେ ରଘୁନାଥ ଦେବ ମୋ ପାଖରେ ତ ରଘୁନାଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ ରଘୁନାଥ ମୁନିଆ ଲାଗୁ ତ ରଘୁନାଥ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ପାଖକୁ ପଳେଇବୁ, ତାଇ ପଳେଇବୁ, ଯାହା ଫଳରେ କହୁଛି ନା ତୁମେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନ। ମନର ସ୍ଥିରତା ଆସିବ କେମିତି? ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଣ? ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରତି କର୍ମର ଫଳ ଅଛି, ଫଳ କିଏ ରୋକିପାରିବେ? ଫଳ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଫଳ ଦବ ସେ ତା ଇଏରେ ଦବ। ତମର କର୍ମର ଯୋଉ ଟାଇପର କର୍ମ କରୁଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଫଳ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ମଟା ଭଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା କରିବାନି, କାରଣ ଫଳ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗଛଟାକୁ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ପୋତିଦେବା, ଗଛ ହବ କି ନ ହବ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ପୋତିବାଟା ଆମ କାମ, ମଞ୍ଜିଟା ଗଛ ହବ, ଫଳ ଦେବାଟା ହଉଛି କଣ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି, ତମ କର୍ମ ସବୁ ଠିକ ଥିବ ତାହେଲେ ଫଳ ଆସିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆଶାରେ ଗଛ ଟିକେ ପୋତୁଛେ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସୁଖ ଲାଗୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ମ ହେଲେ ଆମେ କରିଚାଲିବା, ଫଳ ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମ କଣ ହଉଛି ନା ଏଥିରେ ଆମ ମାନସିକ ସ୍ତର ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ବୁଝୁଛି ସ୍ଥିର ରହୁନି, ଏଥିରେ କଣ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଫଳତା ପାଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
निष्काम कर्म माने मु संसार को आसी घर पिला छुआ अच्छी से कम करी से बचे पार्टा कर्म मु तो जन्म होती जहाँ गोटे करी किसी तो नक रही पारि तेणु मो कम है से बचे रहा सी भल हेले मंद हेले जहाँ कर्म फल सी भगवान बुझाऊँ अर्जुन को तुम स्थिरता हाँ स्थिर स्थिर मैंने केमती आस निष्काम कर्म निष्काम कले निष्काम तुम कर्म कर लाभ क्षति फल आशा ये छाड़ तुम युद्ध को आस युद्ध कर किए मर न मर तुम जान अरे तुम विष्णु तुम कहीं भावुच युद्ध को आसु आसु जे मु पितामह विष्णु को मारदेवी अरे पितामह विष्णु तुमको कहीं मारदेवे ठीक कथा तुम कहीं भावुच जे मु पितामह को मारदेवी मो गुरुदेव को मारदेवी समस्त को मारदेवी এটা অহংকার মানে এটা গোটে বি অর্জুন ভিতরে অহংকার সৃষ্টি হয়েছে যে মু হচ্ছে পিতামহକୁ মারদেবি মু গুরুদেবକୁ মারদেবি মু এত গোটে সৈন্য মারদেবি আমি জিতি ଯିବୁ আরে মারদেবি মানে মু জিতি মানে তুমি যুদ্ধ କରିନାರಿ অর্জুন তো যুদ্ধ আরম্ভ ହେଇନି তুমি যুদ্ধ মଝି কেতে ଠିଆ ହେଇଛ ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ମାରେ ବି ସିଏ ବି ମାରନ୍ତି ହେଲାନି କି ଯାହାହେଲେ ପାପ ମୁଁ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପାପ ଭାଗିବା କଥା କହୁଛୁ ନା ପାପ ଭାଗିବା କଥା ନୁହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କଲେ ପାପ ଭୋଗ କରିବି पुण्य अर्जन कथा कहले सी मते मारदेले मु पुण्य होइजिबि किंतु माइले हम पापी रो भागी तेनु बेसी शब्द व्यवहार कर माइले मन पापी मैं तांगे तो अहंकार से मन को मार तो तू मैं कहीं भाबुछ तुम मार दे से तुम मारि पर तेनु तुम सी मान तो कि तुम मारो ये तो तुम ठाई तुम आसीच युद्ध को आसछ कर्म करबे युद्ध तो निर्दिष्ट हो जाईछि बा धर्म को सुरक्षा देबे युद्ध जेतले निर्दिष्ट हो जाईछि तुम युद्ध कर फल आस छाड़ सी मान तो मु बात तेनु मु कर्म से जो मैंने निष्काम कर्म करते से मानसिक स्थिर रुहे और से सफलतार शेष पाखरे पहुंचे भगवान निष्काम कर्म टाक विशेष जय जगन्नाथ शुणिला जी भगवान श्रीमद भगवत गीतार एक सुंदर श्लोक आलोचना तेणु यार मतामत जय जगन्नाथ हरि।